आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। 3 देश गस्त करी विश्व शांतिर वार्ता प्रचार कले प्रधानमंत्री। दीर्घसूत्री प्रतिरक्षा सहयोग योजना लगी सम्मति प्रकाश कले भारत और क्रोएशिया। ईरान सुरक्षित स्वदेश प्रत्यावर्तन कले 110 जन भारतीय छात्र छात्री। अहमदाबाद विमान दुर्घटना 211 जनक मृतदेह चिन्हट सूचना। देश में आदिवासी संप्रदायर जीवनशैली परिवर्तन लगी उद्यम करुछंती सरकार कहिले केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री। एवं आसंताकाली ठारू आरंभ हेब भारत इंग्लैंड मध्य 5 मैच विशिष्ट क्रिकेट टेस्ट सीरीज। भारत एवं क्रोएशिया विश्व शांति गणतांत्रिक मूल्यबोध एवं अन्यान्य क्षेत्र में भागीदारिता लगी 4टी बुझामणा पत्र रे स्वाक्षर करिसेंती। एही सबु बुझामणा पत्रगुड़िक कृषि, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या और जाग्रेब विश्वविद्यालय रे हिंदी चेयर प्रतिष्ठा निमंते उद्दिष्ट। उभय देश प्रतिरक्षा क्षेत्र में मिलित प्रशिक्षण, सामरिक आदान प्रदान एवं शिल्प क्षेत्र में भागीदारिता लगी एक दीर्घसूत्री प्रतिरक्षा सहयोग योजना लगी सम्मति प्रकाश करिसेंती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया, कनाडा एवं साइप्रस गस्त शेष करी नुआदिल्ली प्रत्यावर्तन करिसेंती। रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए एक रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हो सकती। हमारे इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। केंद्रीय एवं दक्षिण पूर्व यूरोपीय देशगुड़िक गस्त करी प्रधानमंत्री क्रोएशिया प्रतिपक्ष आंद्रेज प्लेंकोविक सह प्रतिनिधि स्तरीय कथबार्ता करिसेंती। उभय नेता विश्व शांति, गणतांत्रिक मूल्यबोध, वाणिज्य, प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में उभय देशर प्रतिबद्धता दोहराइछंती। प्रधानमंत्री मोदी दृढ़ भावे कहिसेंती, यूरोप हेउ कि एशिया महादेश विवादर समाधान युद्ध क्षेत्र में नुहे बरं आलोचना और कूटनीति माध्यम संभव। श्री मोदी प्रत्येक देशर सार्वभौमत्व को भारत सम्मान करे बोली कहिसेंती। से कहिसेंती कठिन समय समर्थन उभय देश मध्य पारस्परिक विश्वास एवं बंधुत्वपूर्ण मनोभाव वृद्धि करिब। आतंकवाद को समाज विरोधी बोली वर्णना करी प्रधानमंत्री पहलगाम आक्रमण नहीं क्रोएशिया नेतृत्व समवेदना लगी धन्यवाद जणाइछंती। हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईरान उत्तरांचल 110 जन भारतीय छात्रों को नहीं आसीथिबा विमान आज पहांतारे नुआदिल्ली में अवतरण करिछि। ईरान एवं इस्राएल मध्य आक्रमण और प्रति आक्रमण को नहीं सृष्टि होइथिबा परिस्थिति को दृष्टि रखी भारतीय मानक सुरक्षित भाव उद्धार करी स्वदेश आनिबा लगी केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंधु अभियान आरंभ करिसेंती। प्रथम पदक्षेप स्वरूप तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ईरान उत्तरांचल 110 जन छात्रों को आर्मेनिया दे सुरक्षित भाव भारत अणा जाइछि। संपृक्त छात्र छात्री माने सड़क पथ दे आर्मेनिया राजधानी येरेवान ने पहुंचीथिले। सेठारु एक स्वतंत्र विमान जोगे सेमानंकु अणा जाइछि। केंद्र वैदेशिक व्यापार राष्ट्रमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कहिसेंती ईरान स्वदेश प्रत्यावर्तन लगी 350 जन भारतीय नागरिक अनुरोध करिसेंती। आज मध्य एक विमान ने तुर्कमेनिस्तान में फसी रही भारतीय मानू स्वदेश अणाजिब। से कहिसेंती भारत सरकार उद्धार समय कटकणा विहीन वायुसीमा व्यवहार करुछंती। हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी हम लोग यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं।
ସରକାର ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇରାନରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେହେରାନସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତେହେରାନସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ନମ୍ବର ହେଉଛି 989128109115 989128109109। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 989010445557। ସେହିପରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8001187997 ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 919968291988। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 211 ଜଣଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 199 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ରାକେଶ ଯୋଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ମୃତଦେହ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବା ଲାଗି ଡିଏନ୍ଏ ନମୁନା ମେଳ କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିଛି। आज एजुकेशन के स्तर पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये 740 है। अब केंद्रीय विद्यालय से भी ज्यादा होने जा रहा है। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय से भी ज्यादा होने जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में आपका रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा से लेके रीडिंग मटेरियल से लेके सब कुछ दे रहे हैं। जनजाति में ये रियली गेम चेंजर है। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଆଜି ରାତି 9:30 100.1 FM ଗୋଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ତଥା ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ AIR ଅଫିସିଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ନିମନ୍ତେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗୁଜରାଟର ବିଶପଧାର ଆସନରେ 28%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଡ଼ି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 24% ମତଦାନ ହୋଇଛି। କେରଳର ନୀଳାମ୍ବରପୁର ଆସନରେ 30%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 21%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାଲିଗଞ୍ଜ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 31% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପୁରରୁ ପୋଲିସ 26 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ଅବୈଧ ଭାବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିଟ୍ MBBS ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ବିହାରର ପାଟନା ଏବଂ ରାଞ୍ଚିର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ସଞ୍ଜୟ ମୁଖିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବାସଗୃହରେ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ଖାନ୍ତଲାସୀ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଖିଆ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବିହାର ପୋଲିସ ମୁଖିଆକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେର ଜେଜୁରୀ ମୋରଗାଁଓ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁନେରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲିଡ୍ସର ହେଡିଂଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ ଉନ୍ନତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। 3 ଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଯୋଜନା ଲାଗି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭାରତ ଓ କ୍ରୋଏସିଆ। ଇରାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ 110 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 211 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ସୂଚନା।
ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।